Yo yo yo, Pleci Mania Indonesia, welcome back to our channel Fight Engine Indonesia. What's up? How are you today? Okay guys, today is very special because today we gonna have a Pleci battle. It is between one shot of Mr. Andres Pekatik from Solo KOLONI versus COCOT KENCONO from Fight Engine Indonesia. Let's check this video out. A few moments later. Guys, sorry, salah pengaturan bahasanya. Salah pengaturan bahasanya. Ya, kita kembali ke bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita mempunyai sesuatu yang spesial, yaitu kita akan mengadakan pertarungan antara dua Pleci istimewa milik Om Andre Pekatik yang bernama One Shot dan melawan Pleci COCOT KENCONO milik Fight Engine Indonesia. Ya, bagaimana nanti pertarungannya? Silahkan disimak, silahkan nilai sendiri mana yang lebih mantap menurut kawan-kawan semua. Oke, selamat menikmati. Yeah. Victory screech! Peter Pan, that's what they call me. I promise that. Super panjang. Mantap. Super panjang. Mantap.